अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया, वेलकम टू MR क्यूक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की एक विकेट गिर गई है और ये जो विकेट गिरी है ये अली अमीन गंडापुर जो कि CM खैबर पख्तूनख्वा थे उनकी गिरी है। इमरान खान ने जो है उनसे इस्तीफ़ा लिया गुज़िश्ता रोज़ और उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, और अली अमीन गंडापुर ने जो है वो अपने बानी के हिदायत के मुताबिक जो है इस्तीफ़ा दिया, और साथ ही साथ जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को उन्होंने भेज दिया है। फैसल करीम कुंडी जो है वो इस इस्तीफ़े पर दस्तखत करेंगे। इसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है उसका इजलास तलब होगा, जहाँ पर जो असम्बली जो मौजूदा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की, उसका तहलील होने और नया जो वज़ीर आला है उसका मुंतखब होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब जो है इनके इस्तीफ़े के बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं, इनके इस्तीफ़े के बाद से गठजोड़ शुरू हो चुका है और वोट हासिल करने के लिए जो है वो अपोजिशन जो जमात है और हुकूमती जमात वो कोशिश कर रही है कि गठजोड़ करे, यानी कि PTI कोशिश कर रही है कि वो भी जैसे कि उन्होंने जो नाम है वो भी सामने आ चुका है, और इनके इस्तीफ़े के साथ ही नाम भी सामने आ गया था कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो नया जो मुंतखब नामज़द PTI की जो नामज़द नाम है वो सुहेल आफरीदी का आ रहा था सामने कि वो होंगे खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, और जो अपोजिशन है वो अपना वज़ीर आला लाने की जो है वो कोशिश में लगी हुई है। अब वोट जो हैं वो ओबियसली अब तक जो हैं, ये तो बता दूं कि जो मजमूई नशस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो 124 हैं, और वज़ीर आला बनने के लिए 73 वोट दरकार होते हैं, और जो नुमाइंदा होता है उनको, जिसने वज़ीर आला बनना है उसको 73 वोट चाहिए। और इस टाइम जो PTI है उसके पास जो है कहा जा रहा है कि अरकान की कुल तादाद 92 है, जिसमें से जो है वो लगभग जो है 35 अरकान जो है वो आज़ाद हैसियत से हैं। वो जो अरकान है असम्बली में वो 35 आज़ाद हैसियत से हैं PTI की तरफ से, और साथ ही साथ जो है वो 22 अरकान के हल्फनामे भी जमा कराने की जो कहा जा रहा है कि उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से जो है वो टूटने की खबर आ रही है कि इस तरह से जो पल्ला है वो भारी नहीं हो सकता जो PTI है उसका, और हुकूमत जो है उसको लगभग जो है वो ऑलरेडी उनके 53 अरकान हैं और 20 भी उनको मिल जाते हैं तो वो ये कामयाब हो जाएंगे अपना वज़ीर आला लाने में खैबर पख्तूनख्वा में। और कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि वो किसी तरीके से अपना जो वज़ीर आला हैं 20 अरकान जो हैं वो अपनी तरफ जो है वो बुला लें और उनको राज़ी कर लें, और इस तरह से जो है वो अपोजिशन का वज़ीर आला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएगा। जबकि PTI जो है वो एक ही नाम पे सबको कोशिश कर रही है मनाने की कि सुहेल आफरीदी जो हैं उनकी जानिब से सभी रजामंद हो जाएं ताकि एक ही नाम हो और जो वोट हैं वो सुहेल आफरीदी को बने और वही उनकी जानिब से वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो, और वोटों के बिखराव जो है उससे जो है बच जाएं किसी भी तरीके से। तो ये कोशिश जो है दोनों जानिब से इस टाइम जो है वो तोड़ जोड़ जारी है, और अपना वज़ीर आला लाने के लिए जो है सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, और मीटिंग्स कर करके जो है वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन हो हुकूमत हो, दोनों जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि अपना अपना वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। लेकिन PTI जो है उसने अपना एक ही नाम मुंतखब कर लिया है, सुहेल आफरीदी, जो कि इस टाइम मुतहर्रिक है खैबर पख्तूनख्वा में, स्पीकर से भी मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो है डिफरेंट अरकान से जो है इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो सुहेल आफरीदी के इस टाइम जो है वो जारी हैं। खैर ये तो PTI के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, और अलीमा खान से जब से अली अमीन गंडापुर जो कि आंख का तारा थे इमरान खान के, और उनको तो उनकी सीट से कोई भी नहीं हटा सकता था, इस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले समझे जाते थे, लेकिन उनको जो है वो हटा दिया गया है इस ओहदे से, और वो रवाना हो चुके हैं इस ओहदे से, जो है वो हट चुके हैं। अपना जो ठिकाना था वज़ीर आला हाउस वो भी छोड़ने पे वो मजबूर हो गए हैं और अशाइया भी दे रहे हैं। खैर इसके साथ साथ जो है वो एक अच्छी खबर है इज़राइल और जो फ़लस्तीन है उसके हवाले से। फर्स्ट स्टेप जो गज़ा पीस प्लान है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और इजरायली फ़ौज जो है और IDF उसने जुमेरात को ऐलान किया कि वो गज़ा की पट्टी से जुज़वी तौर पर अपनी फ़ौजें वापस बुलाने के लिए तैयारी कर रही है और मुद्दे पर जो है वो जल्द दस्तखत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो पैगाम जारी किया और उन्होंने भी कहा
کہ غزہ پیس پلان پہ جو ہے فرسٹ اسٹیپ پہ کام ہو رہا ہے، اور تمام جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جلد رہا کریں گے جو کہ حماس کے پاس ہے اور جو اسرائیل کے پاس ہے، وہ اپنے قیدیوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جلد رہا کریں گے۔ اگر حماس کے پاس جتنے قیدی ہیں فرسٹ اسٹیپ میں وہ اسرائیل کے واپس کرے گا، اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی قیدی کو جو ہے وہ واپس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 2 سال کے بعد یہ جنگ بندی جو منصوبہ ہے اس میں سب سے بڑی یہ پیشرفت اس کو کہا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمام جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور اسرائیل اپنی فوجی ایک طے شدہ حد تک جو ہے واپس بلائے گا۔ سب ایک مضبوط پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہے، تمام فریقین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے منصوبے کے تحت حماس جو ہے پہلے سٹیپ میں 20 جو قیدی ہیں یا غمالی ہیں جو اسرائیل کے، وہ رہا کرے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کرے گا پہلے سٹیپ میں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مخصوص حد تک جو ہے وہ انقلابی کرے گا، مختلف جو علاقے ہیں جو غزہ کے، وہاں سے وہ فلسطینی فوج انقلابی کرے گی، اور ایک مخصوص حد تک جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹ جائے گی، یہ بھی اس معاہدے میں کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے غزہ امن منصوبے کے تحت کہ پہلے سٹیپ میں جو ہے جو دستخط ہوئے ہیں حماس اور اسرائیل نے جو اس ڈاکومنٹ پر جو دستخط کیے ہیں جو پلان ہے اس کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ فوج اپنی دستوں کو قریبی مدت میں نئی تعیناتی لائنوں پر جو ہے وہ منتقل کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، یہ IDF کی اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہماری فورسز اب بھی تعینات ہیں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال یا آپریشن تبدیلی ہے اس کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر انخلا نہیں ہوگا، بلکہ مخصوص حد تک جو کہا گیا ہے منصوبے کے تحت وہاں تک جو فوجیں واپس آئیں گی، اور جو فوجوں کی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، عملی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی دستوں کی جو پوزیشن ہے اس میں، لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ انخلا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کہا گیا زمینی کنٹرول اور سیکورٹی صورتحال پر جو اسرائیل نظر رکھے گا، اور اسرائیلی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فوجی کمانڈوں نے غزہ کے متعدد علاقوں میں ہنگامی منصوبہ جو ہے تیار کر لیا ہے، جن کے تحت فوجی قافلے مخصوص لائنوں تک واپس آئیں گے، مگر فضائی نگرانی اور انٹیلیجنس جو ہے آپریشن جو ہے وہ برقرار رہیں گے۔ تو یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، لیکن فرسٹ سٹیپ کا جو ہے وہ آغاز 2 سال کے بعد یہ لے لیا گیا ہے غزہ جنگ بندی منصوبے کے تحت، اور پہلے سٹیپ میں جو ہے وہ کچھ علاقے بھی خالی کر رہا ہے اسرائیل، اپنے جو فوج ہے وہاں سے انخلا کر رہا ہے غزہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مخصوص ایریاز تک جو ہے وہ لمٹ رکھے گا اپنی فوجوں کی، اور جو تبادلے ہیں وہ بھی حماس کے ساتھ ہوں گے۔ حماس جو ہے وہ ان کی قیدیوں کو رہا کرے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوبیسلی قیدیوں کو جو ہے رہا کرے گا۔ تو یہ منصوبہ جو ہے بڑا اچھا اور پازیٹیو یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔